belai belai hambai hasteni joto sini tiprasa mai nang lukurongno tini ang ordewo kok borok press media ropai kerengmani omono tiprasa nang message rono nayo je ang already tini ang nok ya kare tini ang nok lip nakha aine 2-3 mas ang te noko kifilia kami wo tiprasa ro mone bekhani kok ekdom am tiprasa ro parao tangsanai samukhainai chakri khainai mortam mansok प्रत्येक गामियाव थांनाय बर' भाइ मालायनाय डिसकाशन खायनाय पारा टू पारा कैसे गामिनिफ्राय कैसे गामि बारायनाय बेखायनो त्रिपुरानि प्रत्येकटा गामिनो काभारेज खायनायनि चेष्टा खायनाय 2-3 मास आं बागै जत लोकरकनि कोअपारेशन नांगौ बे नरकनि जरा नांगौ आं किसा गाबोननि बागै तिनि तो आं जांगालियाव थानाय ताबो चारटाव चम्पकनगर जांगालियाव तारपरे खाना तेलियामुरा अथवा अमरपुर आरो निबो लोकेशनाव खायनाय आं फार्दार आं जत बाय सारिखौ डिसकाशन खायमा परे डिक्लेयार खायनाय तामखा आं नावखौ बिया कारेनो नंखारका कारण आं आगोलिनि सिमि दिल्ली जरा जे हिमै थांमानि अ जागाव नरनि जतनि कन्ट्रिबिउशन ते कोअपारेशन आमोन बागै जतनो खानि हामजाक मते चबानि चिबाय फियाबा ताबक जे सरकारनि जे वानसक माने जोंनो तुय तिप्रासन ते अब क्लियर या आमोनि बागै बस काउं नांखांके जे कोनो सिचुएशन जे कोनो मुभमेंट आमोनि बागै बस क्लियर तंथाय आमोनि बागै वानसक थाय फियाबा जत्त बाय डिसकाशन खायनानै जत्त बाय एकमत लायनानै जत्त बाय बुजिलायनानै अब सबसे इम्पोर्टेन्ट हिने आं खाखलायो आमोनि बागै मियाव आं बसकांव सिनियर सिटिजेन्स TCS officers ro borok hai malaika mon pore bubagra mi after long term or ekta jorang discuss khaika ge discuss o kabang ma kokno borok maharaja bubagra bana guide khaika garni bisingono kaisa conclusion bosen nokhar lekha जों बुबाग्रानि suggestions te bubagrani monsok mani abono respect ma khane abono bang honor khayo ke abono honor khayo hai pano lukurokni वानसक मते लोकरनि जे बखानि जे पीरा दुख दर्द लोकरक ता वानसक अ मानैनोबो आं बेलायके सिना मुसुमो अ मानैनो लोकरक बाय मालायनाय क्लियर ना मुसुम तारपरेबो लोकरकनि जे कक एज ए मीडिएटर हिसाबै बुबाग्रा बायबा देसे डिसकाशन खायनाय जोंनि तिप्रासा पाब्लिक रो हामजन ताम तेसि वानसक ना तारपरे से जों ताम खायनाय खाया वानसक नै ते आम खायनाय खायानि बागैनो लोकरक बाय नरक बायबो नोंनि साजेशन्स ते नोंनि गाइड ते नोंनि ताम समस्या आबाबो यार मो थांनि आं सिनानै गाके आं नखौ गिया करनानै सारा नरनि कामि फायनाय आं नरबाय मालायने कक सालायनो सारा आंनि कोनो विकल्प करे आमोनि बागैनो अ अल्टरनेटिभ लामा आं तिनि चुज मा खायगा आं खाखलाय जत्तनो कोअपारेशन खायनाय आंनि नखुं बानो कोअपारेशन खायनाय हिनि खाखायो आबान बागै नखुं आं फ्रि हेन याकार खावखा आं नखुं अवस्था बाहाय नां साइमे बाहाय परिवेश बाहाय सिचुएशन आं नखुं बररक ते 2-3 मास थांना कारेयाबो बां सिया थांनाय बां 2-3 मास याकारै याकारै थांखा आबान बागैनो नरनि जत्तनि कोअपारेशन ते सजेशंस आबो बेलायके इम्पोर्टेन्ट ते जत्त पलिटिशियन्स जत्त लिडार्स बरक बायबो डिसकाशन खायनाय kaisa right way te tiprasani bagai bahai ke जों buskango right decision na harinai जों tiprasano kaisa जों sasa sal funugoi man aboni je naharno aboni je vision no जों hansang khake belai ke chanai hini personally khakhlai hambai hinge tabok apatat champongnogor ang thanai tei boni pore champongnogor jangalio lokoro be kisa malai kok salainai chesta khainai boni pore tini horni simi khanani simi ngake ang jengsinai गाड़ी गुरा तो लगे तंगनाय को एकटा किंतु ते कैसे कामियो हिमै जे जगह हिमै मिया गाड़ी गाड़ी थांनाय मिया जगह हिमै थांनाय पनो प्रत्येक पारानि बरक बाय थांनाय सालायनानै आं चेष्टा खायनाय आबान बागै नरक बां बाय किसा जोगाजोग खायदि ते नरनि कोअपारेशन नांगौ आर बेलायके आम जनता ते साधारण पाब्लिक नरकनि कोअपारेशन आबो सबसे इम्पोर्टेंट हामबाय
nok nukhungni bagui to wansogo kintu nok nukhungni bagui wansokano greater interest to naikhanke pura Triprasani je o Tripura ha abo buchini kaisa nok haino inke naidi kaisa nok narukna bagui nukhungni family thik tongo nabo khub proyojon কিন্তু কাইসা কামিনা ঠিক না বাগে পারানি বড় রক ঠিক তো না খুবই প্রয়োজন কিন্তু কাইসা দফানা না বাগে পুরা সোসাইটি ঠিক তো না খুবই প্রয়োজন আমার বাগে আনি নখং তে কাইসা নখং তং Triprasa আবার সবচেয়ে নখং কত আর নখং কত না যদি ঠিক তো নেই এখানে নখং দেরাই থানাই আপনার মানসবই না তিনি অমন ইম্পর্টেন্ট রেস মানুষ ni family ke accept the khajar in thande dofan baga না বড় অ্যাকসেপ্ট খাইও হাইপানো বড় বাহিকে সার্ভাইভ খেনে আবার তো মনে পড়াং ইয়া করি মারে খেয়েছি কুছ পানে के लिए कुछ खोना पड़ता है खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजत लुकुरogno दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम या फारो अजंग साशा नाइ थथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरनिरा चक जामनो सुलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय o for chengi reason 14 October is me 25 October zora oro rangsa ni making charges tong nai 25% off te diamond making charges tong nai 100% off shonogom jewelers kotor khai juda juda chain te diamond ni collection rok bonarok nugui manai amset simia ko te bokot maka ham tong ko noroni bagay shonogom jewelers o kisna diamond 25000 ni mani pai khe स्कूटी तेकार मननी सेबो तोंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवालीनि हमजमु याफारो ओ दिवालीओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोप्लुं अंगि तंग अजंग साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरogno हमजंगमा ते कबुंगमुं या फारो हामबाय